Hello, good morning everyone. Chúng ta bốc thông in trong training teaching so nay trong này nó phun máy Sunday vlog. Hi, xin tini our thad dem jak intachi thang mani lai tini field trip thang Thai. Training cho lấy đó là chúng tini student on a field trip lang thắt tới so nong nó phun mà lại phun này trong đi chơi này blog. At the morning na gari rok manja so close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. And on we'll go. Đây là em muốn chua chứ anh bà là hay chụp rồi lên ha. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. So guys, birat chok pai mani dah but am wasil jenim borok parana bre bine bawi light time to time maintain khaya changai 7:45 dro chok pai ha but tabu na irane student phayo na teacher phayo 8:22 baji ha tabu phajia roll nam follow khayo na teacher khayo na school start day oi bine bawi so still we are waiting for student. हम लोग फ्यूचर मैडम भी बच्चे जैसा हरकतें कर रही है। हम लोग कैसे फ्यूचर में मैडम बनेंगे पता नहीं। लोग जब मैडम बनेंगी ना तब दुनिया इधर से उधर नाचेंगे। एकदम जबरा बेस्ट मैडम लेना। अब ट्रिप खाने खाई तो Sima Tripura minimum tamal sabi guys. और yang tadi beroleh sahne siapa चाहिए wakre nah kau baca mah wakre itu student lagi lo बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे मजे करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोग
mani tuh. Student dong, korok karena mani tuh. Munje. Sawai sai karena maya. Mana sini? Oh, ऐसा लग रहा है फैन मार जाएंगे ना sini ani sati na gadi ani sati ya temannya sati sekere sini tabu sati lani ba keman kadra gunogol oi sati pare so hapong kusuk bare lelo hapong kusuk Chandrakha अच्छा ओइ तै इबो सिक्साल ले हाले wow beautiful Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. oh, mahlai short ki para hui para ni bumang guys
Oi, brother, ama sige hapong chugo na. Kuha. Amo de. Ba. College ni berat cara nak kuidon ni college ni. Ni derani jaga derani jatuh ni. Oi, aste. These walls fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Misalnya halasa jaga de. Wastelands through the highways. Kharaj hala. Till my shadow turns to Misalnya sun halasa jaga de. and on Leng ya kho. Ale leng han jai ke. through the wastelands through the So guys, nanti ini hapong just busuk semua je i area ni jodoh ni hapong kucuk mah muka. Ya, cuaca sini college mana kucuk busuk kasar mana tu si college nak kucuk. Yang ani upload site lain shoot di para. Leng ha pasti leng lah nai. we'll grow in number. Naga deh. Barang lah kelam jakan. To see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by Oh guys, sabok foto bujang lang ngay. Cause sini college ni banyak orang. we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Pore देखते लगभग. आपको अच्छा लग रहा है और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है इसे खाने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अच्छा ठीक है फिर ya mungkin sini bagi jeng calai nyai Ngomong hả? Contoh parah enggak kok orang hai. Kayak mau kumargat. Di blog ni bising lo. Ini poncoy ini ke diubeli di sini. Ma'am. Kita orang. Orang ni maximum population ni jadi yang lo. Ini orang nunggu mana? Mau kayak ni baga, mau yang lo. Mau contoh parah ni. Boleh kayak omong. Guys, tong orang pemain ni guys, tong kai biar college student rock, orang tong school ni terus di kelai mani. Guys, school observation ni cini report tongo, amo kai field trip, field trip tong cini school ni Chandrakha para SD school ni student no, tu gue, kalau tak field trip tamo, boy bagan, ini biasa kai, omong ni cini boro tong, boro no sai kemarin bagi pay. Mata tong orang boro no bisa bang, program ni baik kita tong no sai kemarin nai, ini agriculture. Macam mai sistem bom mai kecil le amar bisa berano kelas ini, omong cini bisnis ke main topik kena cini field trip. Kau suruh no? thank you Now cari nak cingkong nado. কথা শুনো কথা না শুনলে আমরাও তোমারে বুঝাইতে কষ্ট হবে তোমরা বুঝতে লাগবো বুঝলি না বুঝলে কিন্তু হইতো না তো প্রথমে এখানে রিয়াং আছে চাকমা আছে না নি চাকমা কয়জন আছে হাত তুলো তো আর রিয়াং আমি একবার রিয়াং ভাষা দিয়া কইব হ্যাঁ রিয়াং ভাষা দিয়া ওখানে আছে সুপারি বাগানে আছে আমরা ঠিক আছে হ্যাঁ ওখানে আছে সুপারি এটা বিষয় কিছু আমরা কথা কইব ঠিক আছে বুঝনো কোথায় এটা সুপারি বাগান তোমরা সব জানো তো নানি সুপারি বাগান কিটা কেমনে লাগাই জানেনি জানেনি কেমনে লাগাই সুপারি কেমনে লাগাই মাটি করে এনে লাগাই দেয় নানি এটার আগে কিটা করতে লাগে সুপারিরে মাটি করে লাগাই দিলে হইনি এটার আগে কিটা করতে লাগে মাটিতে রাখবো জল দিব প্রথমে আমি কই প্রথমে
পাকনা শুনো পাকনা সুপারি তুলতে লাগবো কোনটা থেকে গাছ থেকে এই গাছটা কিটা পাকনা সুপারি যখন পারবো ওই সুপারি গাছটা কত বয়স হইতে লাগবো কমপক্ষে চারা করতে গেতে এলে 35 থেকে 40 বছরের গাছ লাগবো বুঝছনি এটা সুপারি লম্বা লম্বা আছে পাকে নানি গাছের মধ্যে ওই গাছটা কমপক্ষে 35 থেকে 40 বছর হইতে লাগবো চারা ভালো হইতে এলে এখান থেকে পারিয়া কিটা করব মাটি কাটবো মাটি কাটে এখানে ফালাইবো পাকনা সুপারিটা তারপরে কিটা হইব চারা উঠবো যেখানে সেখান থেকে এখন যদি এটা সুপারি ধরে এখান থেকে যদি সুপারি পাইরা তুমি চারা করতে গেলে এটা চারা হইব নি হইতো না এটা চারা ভালো হইতো না চারা ভালো হইতে হলে ভালো করে ধরাইতে কুটা নিতে লাগবো 35 বছর বা 40 বছর পুরান একটা গাছ থেকে পারতে লাগবো বুঝছেনি এখান থেকে চারা করলে চারাটা भालो হইব তখন ওই চারাটা মাটি কাট हम लोग यहाँ फुल ट्रिप में आया है बहुत सारे ये इंटरेस्ट चीज को देखा है बहुत सारे ये को और तो यहाँ पे प्रकृति भी बहुत सुंदर है और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और हम हमारे सर मैडम को थैंक यू कहता है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत सारा बिस्कुट ये खिलाया है उसके लिए थैंक यू धन्यवाद वेलकम तो यहाँ Hold my breath just so I can hold you closer. Hold my heart just so I can feel the break. I'm alive, but I would never be alone. रुको जरा सबर करो सब क्या देखना पड़ रहा है Lit is my darkest, love is the hardest. The faster I go. Gold in my pocket, I made a promise. और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी Harder, oh. Love, but I can't love it till my guys, ऐसा क्या तंग हो just like happy. ऐसे कुछ चला boring ना हमें क्या मैंने तीन like really happy. That's it. That lovely. Like guys, berat tong doja asal kita barai bagai tong mana like jenis freedom ya tuh. So, lagi yang para besar macam like, oh para ni mengsuci para berat tong thau macam. So, jenisnya pasta yang para saya anu lagi yang sekali ini. So guys, malai penai ada juga pakai jangan lebih para main macam bye. Abalak lah kue kawai. So guys, tab thang lai nhai. Chini field trip lai ha. Tabok back to school. School lo thang lai tabok. School lo thang lai. Class khai ra nai bini pore. Boh nai ji busuk dalah arai khai. Wow, wonderful se. Lagai reng nong nuk ko. Mon ja hapong chua. Toto ni sala hapong chung nai mo ko. Keng cheng le rubber bagan. Taba lai thanai ha. Back. Ha. Tang lai si nai. Sahar le ha tha da lai. Bye sutki para. Oi jeng oma jeng tong jane oma thangnai gaireng bon ni tuma para bo khe tuma hapong ja. Chandrakha. Bye Chandrakha para. Wah. Sutki para. Sutki na sutki sutki. Sutki para. So guys, sok pai ha. Chini school, Phirai family school. মানে Just get school get the shop pai তার নামে গ্রামটা করছে Ra leng shohatin. মানে ইয়ো তারা প্রথম মানে
So sok pajak coba leng lan mai Tabok si supaya tinggi. আমার পেট তো ভালো আছে So guys, ani vlog ito na pala ito sinay. Bye bye. Tata, bye bye. See you in the next. Ang tanih na tabong do content do katal tay hemia because brat busy hem askal me.